So ayan for today's video mga kaidol, no? Kung ikaw isa ka vlogger, kinahanglan sinuportahan ta ninyo. Kanang dili ta magpili ba kung kinsa ato suportahan, no? Kay motungtong gani ka og vlogger, kinahanglan magtinabangay ta ninyo kay kinsa pa may dili magtinabangay kita raman mga small content creator, mga kadaganan kasagaran mga kuan content creator, mga dapat magtinabangay ta ninyo. Sama ra ni sa ato ang trabaho, kinahanglan di ta angay surrender, no? Kay kung mo surrender ta, dili ta mo angat. So mao ra pod ni sa pag-vlog, kinahanglan mag-antos gyud ta kalisod, moagi ta na sa kalisod, kasama ka nako moagi sa naik sa kalisod. Kaya siyempre kuhan pa kita, hanap pa kita paagi para makuha ta, makakuha sa ato ang mga audience, makaatag taog unsay mga diskarte, mga kalipay na makita nila, magustuhan nila ang imong video, no? So sa matag adlaw, siyempre mag-upload taog depende kung pila ka video ang imo i-upload sa matag adlaw. Ang importante consistent ta sa ato ang pag-upload sa atong video. Kanaro mga kaidol, dili ta mo surrender mga kaidol. Kay unsa man nato pag-angat mga kaidol, kung magtinapulan ta diri sa Facebook, may pa na lang dili na lang ta mag-vlogger, no? Undang na lang ta kung magtinapulan ta sa diri sa pag-vlog. So ayan lang mga kaidol, thank you for watching.